أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، ما زال حديثنا مع تدبر سورة الفاتحة، وهذا في سياق النصيحة لكتاب الله. والنصيحة لكتاب الله تتجلى في تدبره والوقوف عند معانيه والغوص في أسراره ثم تنزيله في حياة الفرد والمجتمع. Chers frères, chères sœurs, on est toujours avec la méditation du chapitre Al-Fatiha. Et cette méditation, comme on avait déjà dit, c'est pour conseiller au livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Conseiller au livre de Dieu subhanahu wa ta'ala exige sa lecture, sa méditation, et surtout une méditation bien approfondie pour qu'on puisse le mettre en œuvre dans notre vie quotidienne et dans la société. توقفنا في الأسبوع الماضي عند الشطر الأول والقسم الأول الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنفسه في سورة الفاتحة بالحديث القدسي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. وذكرنا القسم الأول ونحن الآن في القسم الثاني. La semaine dernière, on avait parlé de la méditation de la première partie que Dieu subhanahu wa ta'ala a réservée à soi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le hadith sacré, j'ai partagé, divisé la prière en deux parties. Une partie à moi, une partie à mon serviteur. On a parlé la semaine dernière de la partie réservée à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est les louanges et tout ce qu'on peut dire comme introduction de la prière. Muqaddimat. Là, on loue Dieu subhanahu wa ta'ala, la glorification de Dieu subhanahu wa ta'ala, l'ascension de Dieu subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et après, il nous reste la deuxième partie qui est réservée à nous, ceux qui prient. Ici, la prière, c'est Al-Fatiha. إذن وصلنا إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. حينما ننتهي من المحامد والتسبيح والتمجيد أقول إياك نعبد وإياك نستعين، نقف عند نصف الشطر هذه الآية إياك نعبد. من الناحية اللغوية هناك
أدب جم مع المولى عز وجل. الأصل في اللغة أن يتقدم الخبر على المبتدأ على الخبر أو الفاعل على المفعول به، ولكن هنا نقول الأصل تقول نعبدك، يأتي الفعل نعبد الله، ولكن جاء هنا إياك نعبد. وفيها أمور، أولها أن العبادة ينبغي أن تكون محصورة وخالصة لله. إياك يعني ليس معك أحد، فيه معنى الحصر والإخلاص، أنها لا ينبغي أن تكون إلا لله، وإن كانت لله أن تكون مخلصة. هذا الأمر. الأمر الثاني فيه مفهوم العبادة. ولم يقل إياك نؤمن أو إياك نسلم أو إياك نحسن أو إياك نعبد، والعبادة هي التي سنقف عند معناها اليوم. ثم فيه معنى آخر ثالث، هو جاءت بصيغة الجمع، ولو كان الإنسان يصلي وحده لا يقول إياك أعبد، يقول إياك نعبد، ويدل على أن هذه العبادة أعظم صورة تكون فيه تكون بصيغة الجماعة، ويحبها الله بصيغة الجماعة. إذا فهمنا كنه العبادة الشامل، لأن كل هذه المعاني في القرآن تحتاج منا إلى تدبر وألا نمر عنها كذا. لذلك قال الإمام الحسن رحمه الله: هذا دليل على أن الإنسان العبد الواحد لا يستطيع أن يقف أمام عتبات رب العالمين إلا إذا كان مع صحبة وكان مع من يعبدون الله معه، فتكون بذلك العبادة سهلة والعبادة ميسرة والعبادة آنذاك مقبولة. أن الدين دين مجتمع وليس دين فرد فقط. Alors, en méditant sur la moitié du verset, Iyyaka na'budu, toi, c'est toi seul qu'on adore. La bonne traduction, c'est pas on adore toi. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que ici le sujet est venu après le complément d'objet direct. Ça c'est la langue dans le Coran. C'est pour, ça c'est la politesse avec Dieu subhanahu wa ta'ala. On commence avec lui. C'est toi seul qu'on adore. Voilà, on peut dire on t'adore toi. Le verbe après le sujet après le complément d'objet direct. Non, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à être poli avec lui. C'est d'abord lui. Hein? C'est toi qu'on adore seul. Et puis on implore le secours auprès de toi, et ainsi de suite. Et auprès de toi, on implore le secours aussi. On va s'arrêter d'avance sur cela. Déjà, la première, comme j'ai dit, la langue ici, c'est la politesse avec Dieu subhanahu wa ta'ala. وهو على غير قوله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا تقديم بين الفاعل والمفعول به. إنما يخشى الله، إياك أن تقول إنما يخشى الله، إنه الإعراب في اللغة العربية هو تغيير حركات أواخر الحروف في الأفعال والأسماء. هذه اللغة العربية. La langue arabe, c'est le fait de changer la voyelle de la dernière lettre du mot ou du verbe pour qu'on puisse savoir est-ce que c'est pluriel, c'est singulier, c'est duel, c'est et ainsi de suite. Alors, certes, c'est ceux qui ont la crainte de Dieu totale, c'est les croyants. Normalement, c'est les croyants qui craignent Dieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'inverse, ça c'est le discours coranique. La deuxième chose, la deuxième remarque, en méditant, on va trouver qu'Allah il nous dit Na'budu, il parle de la soumission à l'ibada. Et nous malheureusement, on a un gros problème avec la définition de l'ibada, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi l'ibada? Le terme l'ibada, il n'a pas utilisé ni la croyance, ni la bienfaisance, ni autre chose, il a utilisé al-ibada, al-abd. Le serviteur, on va voir le sens aujourd'hui. Et puis, Allah a conjugué le verbe en pluriel. Même si tu es prêt tout seul, tu ne peux pas dire dans le Fatiha, je t'adore, toi tout seul. Tu parles de toi. Non, Imam Hassan il a dit, ça signifie que Dieu subhanahu wa ta'ala aime toujours que son adoration, il doit passer par l'ensemble, par le groupe, par la société. On ne peut pas adorer
Dieu tout seul dans une société sans que la personne s'intègre dans ces sociétés pour réaliser deux choses. As-salah wal-islah. As-salah wal-islah. An yakuna al-mar'u salihan muslihan. Ça veut dire le souci individuel dans la religion musulmane n'existe pas. Il y a le souci commun. Même dans l'adoration. لذلك من الخطأ أن يقال لي المنزوي في زاوية وفي مسجد وفي كهف أنه ناسك عابد. هذا ليس ناسكا عابدا. لماذا؟ لأن الناسك العابد هو الذي يمزج بين العلاقة الربانية والعلاقة المجتمعية، الذي يفيض بإيمانه وأخلاقه وإحسانه، وهذه المشكات التي أخذ منها ذلك النور من الله ينبغي أن يفيض عليه في المجتمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثال الرائع في العبادة. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يبين قدره وأنه يستحق أن يرفع من الأرض إلى السماء لم يناديه لا بالنبوة ولا بالرسالة ولا بالاسم الشخصي له، إنما نداه بصفة العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه، ولا سبحان الذي أسرى برسوله، ولا سبحان الذي أسرى بمحمد، وإن كان يتودد إليه في بعض الأحيان في الآية القرآنية وذكره 4 مرات باسمه محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهكذا. Alors le terme al-ibada, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser, qu'on doit comprendre, ça signifie quoi? Al-ibada, c'est la soumission. Une soumission totale à Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour ça, Allah a choisi ici de dire que la relation qui doit être entre nous et Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est la relation de soumission. Mais ce n'est pas une soumission individuelle. Non, une soumission où la personne elle réalise 2 choses et 2 relations et 2 dimensions. La première dimension, c'est la relation verticale avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Quand tu es tout seul, quand tu es dans tes prières, que ton intention, ce que tu caches, ainsi de suite, ça c'est ta relation. Là, Allah subhanahu wa ta'ala te souffle cette lumière, tombe de cette lumière, t'accorde cette lumière quand tu es avec lui. Mais aussi la soumission quand tu es dans la société. La relation horizontale avec les autres. À travers les autres, j'adore Dieu. À travers les autres, je réalise la soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala à travers, en général, la moralité éminente. C'est pour ça, chacun de nous, et je dis tout à l'heure, malheureusement, on croit toujours qu'en quelqu'un qui est isolé dans un endroit, dans une mosquée, dans une grotte, pour adorer Dieu, et son gros souci, c'est de purifier son âme, et il laisse la société derrière son dos, c'est pas un soumis, hein, quelqu'un qui se soumet à Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que lui, son souci, c'est égoïsme. Mais al-nasik, al-abid, c'est celui qui vit ces 2 dimensions en parallèle. Et il devient quelqu'un qui est pieux et salih et muslih, réformateur aux autres, à travers ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui accorde quand il est avec lui, il, ça veut dire, donne, il fait en profiter tout le monde. C'est pour ça, comme je dis, regardez, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut qualifier ce messager, son prophète, et quand il veut dire, il mérite aujourd'hui qu'il quitte cet espace pour venir auprès de nous, Dieu subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit gloire à celui qui a fait de lui voyager, ce voyage nocturne, son messager, ou son prophète, ou Mohammed. Mais il a dit gloire à celui qui fait de lui voyager de la terre jusqu'au ciel, son serviteur.
le serviteur. Parce que le prophète a réalisé le sens de la soumission totale. لذلك في اللغة العربية يقول طريق معبد أي مدلل للسير. أما الطريق الغير المعبد والطريق الغير المدلل. On dit dans la langue arabe, si on peut dire en français, on peut traduire pour donner le tariq mu'abbad, c'est la route godronnée, on peut dire. Ça fait la route qui est bien préparée pour qu'on puisse. Mais la route qui n'est pas godronnée, qui n'est pas accessible, c'est là où il y a des trous, il y a des épines, où il y a des obstacles. Mais la route qui est accessible, qui est toute droite, qui est godronnée, c'est cela. أما العبودية من فهكذا العبودية من الناحية الاصطلاحية أعلى مراتب الخضوع لله تعالى والتذلل له. ثم اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الباطنة والظاهرة. ندور التعريف الشامل الجامع. La définition de l'adoration, c'est un mot qui englobe tout ce qui satisfait Dieu et tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala aime, à savoir parmi les dires et les actions et les réactions de chacun de nous, qui soient apparues ou cachées, qu'ils soient internes ou externes. ولا يتحقق معنى العبودية إلا باجتماع غاية المحبة مع غاية الخضوع لله. لا يمكن تحقيق معنى العبودية إلا إذا اجتمع الاثنين، تحقيق غاية المحبة. والله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. On ne peut jamais réaliser le sens de l'adoration tant qu'on n'a pas réalisé deux finalités, deux objectifs. C'est l'amour de Dieu et la soumission totale à Dieu. L'amour de Dieu, être ardent dans l'amour de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi les hommes qui empruntent des idoles qu'ils aiment comme on doit aimer Dieu. Par contre, les croyants, c'est ceux qui sont ardents dans l'amour de Dieu, vraiment ardents dans l'amour de Dieu. أسأل الله أن يرزقنا حسن المحبة والخضوع. أقول قولي هذا واستغفر الله واتوب. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين وعلى اله وصحبه اما بعد. اذا العبوديه ايها الاحباب الكرام فهي عبوديه شامله تخص الفرد كما تخص المجتمع وتخص ادق الامور في حياتنا. فيمكن ان نقول بخلاصه ان العبوديه ومعنى العبوديه هو منهج حياه. هي الشيء الذي ينبغي أن نتنفسه، الشيء الذي ينبغي أن لا نتحرك إلا في ظله. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والعبادة ما شرعت إلا من الله ومن رسوله. لذلك تحتاج إلى الإخلاص والموافقة، أن تكون خالصة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة, la religion la plus droite, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala cependant nous a commandé que de l'adorer. Et cette adoration doit être exclusive à lui subhanahu wa ta'ala. Et puis, pratiquons la prière, acquittons la zakat. Voilà la religion qui est droite. Et aussi, le sens de l'adoration est, comme je dis, il est mondain et spirituel. C'est parallèle entre les deux. Il faut équilibrer les deux choses en nous. Équilibrer le côté matériel et le côté spirituel. C'est pour ça qu'on trouve l'adoration, c'est un sens général. Un sens général qui n'est pas réservé dans la prière, dans le jeûne. Aujourd'hui, malheureusement, notre ignorance à cette religion, on trouve que l'un de nous, quand il prie,
quand il est en jeûne, quand il est au pèlerinage, on le trouve comme un ange. Mais dès qu'il sort de cet état, il devient, wal'iyadu billah, comme le pervers. C'est quoi le pervers? Ou le fasiq? Alladhi kharaja an jaddati sawab. Non, ahbab al-kiram. On ne peut pas adorer et mentir. On ne peut pas prier et voler. On ne peut pas jeûner et trahir. C'est les deux en même temps, ayyuha al-ahbab al-kiram. لذلك تجدون في القرآن الكريم الوصف حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف عباد الرحمن. عباد الرحمن وصفه ب8 أوصاف على الإجمال أو 9 بالتفصيل في آخر سورة الفرقان. الله سبحانه وتعالى يقول يتحدث عن عباد الرحمن. Quand Dieu سبحانه وتعالى nous veut donner, ici ce qu'on va voir Inch'Allah la semaine prochaine, quand Dieu veut nous donner, c'est quoi le sens de l'adoration et c'est qui mérite d'être parmi les serviteurs de ton miséricordieux. Regardez, les serviteurs de ton miséricordieux. Les derniers versets du chapitre, le discernement à partir du verset 63 jusqu'à la fin, Allah nous a cité 8 catégories. Si vous voulez, avec le détail, 9 catégories. Où Allah subhanahu wa ta'ala يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هادوا عباد الرحمن. أسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من عباد الرحمن. اللهم يا رب ارزقنا حسن العبادة. اللهم ارزقنا القيامة في العبادة. اللهم يا رب إنا نسألك أن تجعل من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم همنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب. اللهم يا رب وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عباد الرحمن. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ورضاك. اللهم شافي مرضى المرضى. اللهم يا رب عافيهم. اللهم شافيهم واذهب اسقامهم. اللهم يا رب اقض الدين عن المدينين وفرج الكربة عن المكروبين. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة.